Hello, welcome to my YouTube channel, Learning English with me, Miss Fury. How are you today, students? I hope you are fine. Okay, welcome to grade 5. Selamat datang murid-murid di kelas 5. Jumpa lagi dengan saya, Miss Fury. Okay, today at the first chapter we will study about my hobby. In this chapter there are 3 parts that you will study. The first is mentioning kinds of hobbies. Second is making sentences by using simple present tense. And the last one is singing Sirih Kuning. Okay, before we start our lesson, I want you to be happy by singing this song. Please listen and follow the song carefully and sing it happily. Okay, let's try it, guys. Sirih Kuning is a folk song from Betawi Land, Jakarta. Sirih Kuning adalah sebuah lagu rakyat dari tanah Betawi, Jakarta. This song is one of the Malay pop song. Lagu ini adalah salah satu lagu pop Melayu.
In the old days, the song was sang and accompanied by a gambang kromong musical instrument. Dahulu kala, lagu ini dinyanyikan dan ditemani oleh alat musik instrumen gambang kromong. As you can see here, this is a picture of gambang kromong musical instrument ya. Ini adalah gambar seperangkat pemusik gambang kromong. Several sources state that the Sirih Kuning song tells about the diversity of Indonesia as Indonesia is fertile and beautiful. Beberapa sumber mengatakan bahwa lagu Sirih Kuning menceritakan tentang keragaman Indonesia karena Indonesia subur dan indah. There are also those who say that this song is about young people. Ada juga beberapa orang yang mengatakan bahwa lagu ini tentang anak-anak muda. The song lyrics have rhyme. Lirik lagunya memiliki rima. It has the title Sirih Kuning or Yellow Battle. Lagu ini berjudul Sirih Kuning. In English, dalam bahasa Indonesia Yellow Battle, because it seems Yellow Battle means a beautiful young girl. Karena Sirih Kuning diartikan sebagai seorang gadis muda yang cantik. Okay, let's practice the following conversation. What is your hobby? Apa hobi kamu? My hobby is singing. What's your favorite song? Apa lagu kesukaanmu? My favorite song is Sirih Kuning. Oh, really? Oh, benarkah? Me too. I love that song. Aku suka lagu itu. Yes, that traditional song is very good. Ya, lagu tradisional itu sangat bagus. I sing Sirih Kuning song at school on Thursday. Aku menyanyi lagu Sirih Kuning di sekolah pada hari Kamis. I also sing together with my friends. Aku juga menyanyi bersama dengan teman-temanku. Oh, you can practice this conversation with your sister or with your brother or maybe with your parents at home. Okay? Don't be shy to practice this conversation. Jangan malu ya untuk memperagakannya. Next, listen and repeat after your teacher. I will read one by one and then you have to listen and then repeat after me. His hobby is singing. His hobby is singing. Hobi dia adalah menyanyi. Their hobby is dancing. Hobi mereka adalah menari. My hobby is painting. Hobiku adalah melukis. Our hobby is swimming. Hobi kami adalah berenang. His hobby is playing guitar. Hobi dia adalah bermain gitar. My mom's hobby is gardening. Hobi ibu saya adalah berkebun. Next. Our hobby is reading. Hobi kami adalah membaca. Our hobby is traveling. Our hobby is traveling. Hobi kami adalah jalan-jalan. His hobby is fishing. Hobi dia adalah memancing. Her hobby is jogging. Her hobby is jogging. Hobi dia adalah lari pagi. My brother's hobby is cycling. Hobi saudara laki-laki saya adalah bersepeda. Their hobby is shopping. Their hobby is shopping. Hobi mereka adalah shopping. Look at to the bold words. Perhatikan kata-kata yang dicetak tebal. Those are kinds of hobbies.
kata-kata yang dicetak tebal itu adalah contoh-contoh jenis dari hobi atau kegemaran that you know, ya, yang kalian ketahui. Oke, let's find the difference between hobby or hobbies. Mari kita cari tahu apa perbedaan hobi atau hobbies. We used to be is if someone has one kind of hobby. Kita menggunakan to be is jika seseorang memiliki satu jenis hobi saja. For example, my hobby is singing. My hobby is singing. His hobby is playing chess. Ya, karena hobinya cuma satu, so we use is and the word hobby. My hobby is singing. Hobiku menyanyi. His hobby is playing chess. Hobi dia bermain catur. Next, we used to be are if someone has more than one kind of hobbies. Kita menggunakan to be are jika seseorang memiliki hobi lebih dari satu. Ya, and the word hobbies. Dan menggunakan kata hobbies kalau lebih dari satu. Their hobbies are fishing and hiking. Hobi mereka adalah memancing dan mendaki. James' hobbies are playing badminton and playing football. Hobi James adalah bermain bulu tangkis dan bermain sepak bola. Nah, as you can see here, the sentence mention more than one kind of hobby, ya. Kalimatnya menyebutkan lebih dari satu hobinya. Okay, now let's take a look on this sim. Ya, sekarang lihat skema berikut ini. We will study about simple present tense. What is simple present tense? Apa sih simple present tense? Simple present tense adalah sebuah tata bahasa dalam bahasa Inggris yang digunakan untuk mengungkapkan fakta, mengungkapkan kebiasaan, dan juga kejadian yang terjadi pada saat ini. Jika digunakan sebagai fakta, look at the example, perhatikan kalimatnya. The sun rises in the east every morning. Matahari terbit di timur setiap pagi. That's the fact, ya, itu faktanya. The sun rises in the east every morning. Now, let's move to kebiasaan or habitual action. Sinta sleeps in her bedroom. Sinta sleeps in her bedroom. Sinta tidur di kamarnya. Next, kejadian yang terjadi pada saat ini. Mother cooks food for breakfast. Mother cooks food for breakfast. Ibu memasak makanan untuk sarapan. In simple present tense, we use adverb of time. Dalam simple present tense, kita menggunakan kata keterangan waktu yang disebut adverb of time. And the examples of adverb of time here, always, selalu, often, sering, never, tidak pernah, ever, pernah, seldom, or rarely, jarang, usually, biasanya, generally, pada umumnya, sometimes, kadang-kadang, every, blah blah blah, setiap blah blah blah. For example, every day, every night, every month, every week, every Monday, every Tuesday, every Sunday, ya, seperti itu. Every day, setiap hari, every month, setiap bulan. Once, blah blah blah, satu kali titik-titik. Misalnya once a day, satu kali sehari. Once a week, satu kali seminggu. Once a night, satu kali semalam. And then twice, blah blah blah. Twice a day, dua kali sehari. Twice a month, dua kali sebulan. Twice a year, dua kali setahun. 3 times, blah blah blah, 3 kali. Misalnya 3 kali sehari, 3 times a day. 4 kali sehari, 4 times a day. 4 kali sebulan, 4 times a month. Ya, these are the words that we use as the adverb of time in simple present tense. Ini adalah kata-kata keterangan waktu yang digunakan dalam simple present tense. Okay, look at
this part ya. Subject plus verb 1 plus s or es plus object plus complement. Okay, let's talk about subject. Subject is kata ganti orang atau benda. Subject yang kita ketahui antara lain adalah I, you, we, they, he, she, it. Ya, I saya, you kamu atau kalian, we kita atau kami, they mereka, he dia untuk laki-laki, she dia untuk perempuan, it dia untuk benda atau binatang tapi jumlahnya tunggal alias satu. And we have verb. Verb is kata kerja in bahasa Indonesia. Ya, for example, study, cook, sweep, work, cry, walk, run, etc. Banyak contoh-contoh dari kata kerja ya. But this part is verb 1, kata kerja bentuk 1, bentuk dasar, asli. And then we have object. Object can be sebuah kegiatan or benda. For example, dinner, book, badminton, football, etc. Contohnya ada dinner alias makan malam, book buku, badminton bulu tangkis, football sepak bola dan lain-lain. And for complement itu bisa berupa adverb of place alias untuk complement alias pelengkap bisa berupa adverb of place kata keterangan tempat, adverb of time keterangan waktu, or maybe adverb of manner keterangan cara. Ya, adverb of place. The example is like in the canteen, at school, at home. Ya, itu contoh-contoh keterangan tempat. Adverb of time, every night, every day, every time, itu contoh keterangan waktu. Adverb of manner, well, happily, fast, hardly, itu contoh dari adverb of manner. Now take a look on this pattern of simple present tense. Ya, there are 3 kinds of sentences. Ada 3 jenis kalimat, positive sentence, negative sentence, and interrogative sentence. Take a look on positive pattern. Perhatikan pola kalimat positif. Subject I, you, we, they mendapat tambahan verb 1 plus object plus complement. Meanwhile, sementara subject he, she, it itu menggunakan verb 1 yang diikuti dengan s atau es. Ya, bedanya di sini. Kalau subjeknya he, she, it, maka dia kata kerjanya harus diikuti s atau es. Kalau I, you, we, they tetap seperti biasa kata kerjanya, tetap bentuk pertama. Lalu untuk bentuk negatifnya, subjek I, you, we, they mendapatkan kata bantu do digandeng dengan not. Ya, do not boleh disingkat menjadi don't. Lalu tetap diikuti oleh kata kerja 1, verb 1 plus object plus complement. Nah, meanwhile, he, she, it mendapat kata bantu does. Does not boleh disingkat menjadi doesn't. Sama, tetap diikuti oleh verb 1. Let's take a look on interrogative. Sekarang kita perhatikan bagian yang interrogatif alias bertanya. Do plus I, we, they plus verb 1 atau does plus he, she, it plus verb 1. Ingat ya, kita hanya memindahkan kata bantu saja yang sebelumnya di posisi di belakang subjek dalam bentuk kalimat negatif. Jika di dalam bentuk kalimat interrogatif, maka do atau does-nya itu diletakkan at the front of the sentence. Ya, before the subject, diletakkan paling depan sebelum subject. Ya. Okay. Now, if we remember about the pattern for positive sentence for the subject he, she, it, kalau diingat lagi pola kalimat positif untuk subject he, she, it, maka
we have to change the verb one with s or with es. Kita harus menambahkan akhiran s atau es di belakang kata kerja bentuk 1 jika subjeknya he, she, it. Nah, how to change it? How to change the verb? Bagaimana cara mengubahnya? Oke. Please follow this rule. Ikuti aturan berikut ini. Number 1. Verb with ending ch, sh, ss, x, and o will be added with es. Kata kerja yang berakhiran huruf ch, sh, ss, x, dan o akan mendapat penambahan es. For example, watch alias menonton become watches. Brush, brushes. Pass, passes. Fix, fixes. Go, goes. Ya, you have to look at the end of the verb. Ya, kamu lihat belakangnya aja nih, bagian belakangnya. And then second, verb with ending y, kata kerja yang diakhiri oleh huruf y atau y, but there is consonant before y. Tapi sebelum y itu ada huruf mati, ada huruf konsonan. So, y becomes I plus es. Jadi, karena dia berakhiran huruf y, tapi depannya ada huruf konsonan atau huruf mati, maka y berubah menjadi i ditambah es. Misalnya, try menjadi tries. Carry, carries. Rule number 3. Aturan nomor 3, verb with ending y, but there is a vowel before y, so just add s after y. Kata kerja yang berakhiran huruf y atau y, tapi di depannya ada huruf hidup sebelum y, maka kita cukup langsung menambahkan s di belakangnya. For example, pay menjadi pays. Buy, buys. Number 4. If you find the verb with no relation with the rule number 1 through 3, just add s at the end of the verb. Like give become gives, eat eats, drink drinks. Ya, jika kalian menemukan kata kerja yang tidak ada hubungannya dengan aturan nomor 1, 2, dan 3, kalian langsung saja menambahkan s di belakang kata kerja tersebut. Seperti contoh give menjadi gives, eat, eats, drink, and drinks. Ya. Okay, let's take another example. We always study at home during the pandemic of COVID-19. Nah, kalau kita identify one by one, we sebagai subject. Always as adverb of time. Nah, ada di tengah dia. Study as verb 1. At home, adverb of place. During the pandemic of COVID-19, this is the complement. Ini adalah pelengkap. Nah, subjeknya we. Kalau kita melihat pada rumus subjek we itu, maka kata kerja tidak mengalami perubahan sama sekali. So the positive become we always study at home during the pandemic of COVID-19. Kami selalu belajar di rumah selama pandemi COVID-19. What about negative sentence? We just put do not after the subject. Kita masukkan saja do not-nya setelah subject. Menjadi we do not always study at home during the pandemic of COVID-19. Atau we don't always study at home during the pandemic of COVID-19. Kami tidak selalu belajar di rumah selama pandemi COVID-19. Bertanya, do we always study at home during the pandemic of COVID-19? Apakah kita selalu belajar di rumah selama pandemi COVID-19? Yes, we do. No, we do not. Or no, we don't. Ya. Nah, ini so easy karena subjeknya we. There you don't have to change the verb, ya. Gak perlu ada yang dirubah kata kerjanya. Next. Robin study English at school twice a week. Robin as subject,
Oke, Robin sebagai subjek, study as verb 1, English as object, at school as adverb of place, twice a week as adverb of time. Robin itu sebagai subjek, study verb sebagai kata kerja, English sebagai objek, at school sebagai keterangan tepat, twice a week sebagai keterangan waktu. Okay, so we have to change the word study with the rule ya, dengan aturan yang tadi. Robin studies English at school twice a week. Mengapa jadi studies? Because the word study end with Y. Karena kata study ini berakhiran huruf Y. Before Y ada huruf konsonannya D, so we have to change Y into I plus ES. Karena dia berakhiran Y tapi depannya huruf mati, maka Y-nya berubah menjadi I tambah ES, menjadi studies. Robin studies English at school twice a week. Robin belajar bahasa Inggris di sekolah 2 kali seminggu. Let's take a look on negative. In negative, we put kata bantu does karena subjeknya he. Karena negatif, maka digandeng dengan not. He does not study. Kembali lagi bentuk pertamanya. Karena sudah ada does, jadi kita pakai verbnya balik bentuk satu. He does not study English at school twice a week. Atau he doesn't study English at school twice a week. Dia tidak belajar bahasa Inggris di sekolah 2 kali seminggu. For interrogative, just put the word does at the front of the sentence. Kalau di kalimat bertanya, letakkan saja does atau do-nya paling depan, before the subject, sebelum subjek, paling depan. What about the verb? Bagaimana kata kerja? No change. Just write or put the verb 1. Taruh saja dalam bentuk verb kata kerja pertama itu. Apakah dia belajar bahasa Inggris di sekolah 2 kali seminggu? If it is yes, yes he does. Kalau tidak, no he doesn't atau no he don't. Okay, I think that's all for today. I have exercise for you to check your understanding about this material. Thank you very much your attention. Thank you for watching. Don't forget to give like and subscribe this channel. Goodbye and au revoir. Adios. Arrivederci. Auf Wiedersehen. Bye.